चमर पांची मध्य बदली जाए सतरे मो जीवन अभिधान रे असंभव बोली कौन शब्द नाई कौन शब्द ओ मुंड उपर जदि विध सवार हुए ताहले सृष्टि करी पारे 49 बात्या मो मुंड जदि ठीक अच्छी ताहले मु गोटाई सुना पिला आ समय अनुसार ए सुना पिलार मुंड जदि घरे बिगड़ी जाए ताहले मु पालटी जाए उठाए बेईब मो बलाग्ने बल्लो जग अग्ने मो बलाग्ने ए बलाग्ने जो थरे लागी गले ए सारा वनांचलटा हुतु हुतु हे चली जाए आउ ए बड़ मध्य जतिक जीवजंतु आउ अमूल्य चंदन काठ अच्छी समस्ते पड़ी पाउस हो जाए पाउस अरे गड़ी हाथे चख गड़ी 12 हाथ आउ ए बनाग्र रथ जदि थरे गड़ी जाए सीधा चली जाए 72 हाथ आउ ए बनाग्र रथ सामुद्र जीए पड़ी जाए सड़ा तली मोचकी जाए आज मु संपूर्ण भाव सुस्थ हो जाए केवल से पुंडरीक बहिद बाबा सतरे से दिन जदि बहिद बाबा उचित समय मो पाखक आसी न था आउ मोर सेवा शुश्रूषा कर न था आज आज जीवनटा बंची न था मरी जा सतरे मरी जा पर्यंत माणिकगढ़ राजा देवदत्तर सब वंशटा को विनाश न करे से पर्यंत मु बण मध्य गुप्तचर भाव बंचिक रही गुप्तचर भाव बंचिक रही जिते बड़े बड़ मध्य रही आसुची मो सहित मोर जड़े सहयोगी भाई चाकी आसीला अरे मो भाई चक्षुटा अनेक समय धरी कुआड़े जाइए कौन जाए ए पर्यंत फेरलानी कहीं चखे अरे चखे अरे कौन ठोच में सोला अरे शीघ्र आसे चखे एते समय धरी एकुटिया तू ए बड़ मध्य बुलाबुली कर बड़ मध्य अनेक हिंस्र जंतु गुड़ाक अच्छा ते एकुटिया पाई जीवंता खाई मरे
ভাই কাকে জঙ্গল রে বুলিবা কি মজা ভাই আচ্ছা সে বইদ বুড়া ঝিও সহিত মু জঙ্গল রে টিকে বুলা বুলি করুছিলি কাকে এইতি পাই ডেরি আউ কোন কইবা সা বইদ বাবাଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ତୁ ପୁଣି ବଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଏ ଦେଖେ ଏ କଥା ଯଦି ମୋ ବଇଦ ବାପା କାନରେ ପଡେ କଳା ତ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ କଣ ହବ ଭାଇ କଣ ହବ ତୋତେ ଟିକ ଟିକ କାଟି ତା ଜମି ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ଦବ ଅରେ ଓ ଶାଳା ଭାଇ କାକେ ମୋ ନା ଚାଖି ଜାଣିଛୁ ମୋ ଏ ଚାଖି ପରକି ସବୁ କଥା ଜାଣେ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ସେ ବଇଦ ବୁଢା ଜମା ଜାଣି ପାରିବନି ଆଉ ମତେ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିକି ତା ଜମିରେ ପୋତି ଦବନି ଭାଇ ଏ କଣ କହୁଛି ଦେଖେ ଭାଇ କଣ ମନେ ପକାଅ ସେ ଅତୀତର କଥା ଆରେ କୋଉ କଥା ବେ ସେଇ ମାଣିକ ଗଡ଼ କଥା ଦେଖେ କେମିତି ଭୁଲିବି ଚାଖି ସେଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ କଥାଟା ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଛାତିରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି ରେ ଚାଖି ନିଆଁ ଆରେ ଚାଖି ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସବଂଶଟାକୁ ବିନାଶ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ ଶାନ୍ତି କରୁଛି ଶପଥ ନହିବ ବ୍ୟର୍ଥ ରେ ଦେଖି କରୁଛି ଶପଥ ନହିବ ବ୍ୟର୍ଥ ବନାଗ୍ନିର ଏ ସତ୍ୟ ପଢ଼ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କରିବି ହତ ଚାକିବି ତାରାଣୀ ଚାକିବି ତାରାଣୀ ଯୌବନ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି মারিবেনি পুত্র বুড়াইবি বংশ আরোহিবি রাজ সিংহাসন মানিকগড়ের প্রজাসংগঠর মানিকগড়ের প্রজাসংগঠর বুড়াই বিজয় কেতন করুছি শপথ নহিব বৃহৎ বনাগ্নি রহে সত্য পড় ଆଉ ସେ ରାଜାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବାନି କେମିତି କରିଛି রাজা দেবদত্ত ଆମ ବେନି ଭାଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ତଳି ଦେଇ ଶଳାଟା ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଛି ସେ ଶଳା ଭାବୁଛି ଆମେ ବେନି ଭାଇଟା ମରି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସଖୀ ନାହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଗଡ଼ି ତଳିଥିବା ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ମାକି ରୁଚି ଚୁରମାର ନ କରିଛୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବେନି ଭାଇ এই বন মধ্যে গুপ্তচর ভাবে বঞ্চিকি রহবা আরে জখে বন মধ্যে যেতবে আমি বেনি ভাই রহি আসুছু জনে পুণ্ডরিক বৈদ বাবাঙ্ক কুটির মধ্যে বাবাটা অনেক সময় ধরে কুয়াড়ে যাইছন্তি কোন করছন্তি এ পর্যন্ত আসিলেনি কাই ভাই সে বৈদ বুড়া কোউ রোগী সেবা করিবা পাই যাইছিব আরে জখে তা তেনি মুলি ঔষধ দউছিব ঠিক কইছ এইতি পাই দেরি ও হেলে ভাই বুড়া আসিবার সময় হেলানি ও জখে সে নিশ্চয় ফেরি আসিব ভাই আমি টিকে অপেক্ষা করিবা কব না তো ঠিক কইছ জখে যেমিতি হউ না কাইকি মো বৈদ বাবা আসিবা বাটকু আমি বেনি ভাই এটি কিছু করা অপেক্ষা করিবা আর বাবা আসিলে আমি তিন জন একত্রিত হই কুটির মধ্যকু চালি যাবা ঠিক আছে জখে কিছু করা অপেক্ষা করি না ভাই बेटा बनाग्नि बाबा आसिलेनी मो ना धरी डाकु छंती रे डाकी एइडा बेटा बनाग्नि बाबा बेटा बनाग्नि बाबा बेटा बनाग्नि बाबा सर्वप्रथम ए बनाग्निर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु बाबा
बेटा बनाग्नि बाबा तुई बने हेलुस तो बेटा आपणकर सेवा शुश्रूषारे आज मु संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाइछि बाबा संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाइछि ओ बेटा बाबा तोर गादा सब सुखलास तो बेटा सब सुखी जाइछि बाबा एई देख बाबा एई हाथटा दिना भागी जाइथिला बाबा आज हाथटा भल काम करूछि बाबा ए गोड़ भागी जाइथिला बाबा आज मु ए गोड़ रे देखो चली पारुछि बाबा सतरे बाबा आपण को चेरीमूली औषध खाई मो जीवनटा धन्य हो जाइछि बाबा मो जीवनटा धन्य हो जाइछि बेटा बाबा गोटे कथा बेटा कौन सी कथा बाबा तुई धरबर काम करबुस निश्चय बाबा सत कथा कहबुस ओ बाबा न्याय ने रेबुस बाबा सत कहिबा को किया डरिबी सत कहि पछे मले मरिबी इटा के मने रखि रेबुस बेटा सदा सर्वदा मन रखिबे महाप्रभु कुशल मंगल रखि रबा बेटा ओ बाबा बेटा बाबा सत्य ही धर्म धर्म ही सत्य इटा के मानी कर चलबुस बेटा निश्चय बाबा ये लोकर अनित्य अत्याचार नहीं करबु नहीं बाबा नहीं ए लोकंकर अनित्य अत्याचार मो जीवन रे केबे मध्य करिबिनी बाबा आपण जेपरि लोकंकर सेवा करूछंती ठीक सेमिति मु मध्य सेवा करबा पई जाउछि बाबा मु मध्य सेवा करबा पई जाउछि बेटा बाबा आर गोटे कथा बेटा आउ पुणी कोन बाबा मोर बेटी अंजलि आर तुई बेटा बाबा तुई भाई बहनी कर चलवा के हेसी बेटा बाबा अंजलि पर मो सान भौणी ताकु स्नेह ममता देई बेस आनंद रखिबी आपण तिले मात्र चिंता करंतनी बाबा ए बनाग्नि परा अछि आपण चिंता करंतनी देख बेटा बाबा समय तो हैला और कहबा चाहछथि बाबा मुई खमन जाइसी ओ चेरीमुली ओसो कसा हल्ला बोलले ई रोगी मन के देविस बेटा हेले बाबा गोटे कथा मन रखिबे आपण संजय हवा पूर्व यथा शीघ्र कुटीर मध्य को फेरी आसीबे जमा डेरी करिबेनी बाबा तुई चिंता नहीं कर बेटा मुई संज बेला के पळे आसबी ओ बाबा आपण एथरो आसी परंतु बाबा जाइसी बेटा बाबा आखे मो बहिद बाबा जहा कही गले सब शुणी छु आज ठार बनाग्नि धर्म न्याय आउ सत पथरे चलिबो आउ जेमिति मो बहिद बाबा ए लोकंकर सेवा करूछंती ठीक सेमिति मु मध्य सेवा करिबि जाके मु मध्य सेवा करिबि जाके आपण एथर समाज सेवी हेई जाओ निश्चय आउ ए समाजर सेवा करो ठीक कहिछु जाके आउ गोटे कथा भाई आउ पुणी गण आपण एथर सन्यास नहीं जाओ भाई जखे नहीं हां आपण एथर सन्यास नहीं जाओ जय जखे जोरंदा को जाई ओ ओ बिनी खंडे बिनी हातरे खंजनी धरी खंजनी बजाऊ तोर खंजनी बाटना और भाभी छुआई बनाते तू ए बनाते जुलुम दाजिबो आ कोपिली बिंदी खंजनी बजाइबा कौन करिबे ए लोकंकर सेवा करबा पय जाउ अछि रे अधर्मर ई स्थान अबे आई अक्षय नुहे ए पाप जगते अधर्मर ए उज्जय आखे जय अधर्म देवता अरे चुप कर सदा सर्वदा धर्मर जय हुएली चखी अधर्मर जय हुएली बोल मनरूपा सरी गलो ना कोन उनी को कथा भाई सही राजा देवदत्तर प्रतिशोध कथा सबसे भूमि चखी से आराम दादा राजा देवदत्त कथाटा से कथाटा मन पड़ी गले सतरे चखी मंदिर मध्य निआ जली उठुचे जाके निआ जली उठुची अरे जाके मो भई तो बाबा कथा मानी चलिबे ना राजा देवदत्तर प्रतिशोध कथाटा बुझिबी और करबी प्रथमे करिबो शत्रु कार्य ठीक कहिছো तापरे करिबो पितृ कार्य निश्चय देखे अरे जाके गोटाई कथा रे कोन कथा भाई शत्रु कार्य करबा कहले शत्रुर भलो मंद सब जानिबा को पड़िबो
অনেক দিন ধরে আমি বেলি ভাইটা এই বন মধ্যে জীবন যাপন করে আসছি মালিক রাজ্যর ভাল মন্দ কিছু জানিপারিনি সেইপাই তোতে গোটাଏ কাম କରିବାକୁ আসন্তকালী গুপ্তচর ହେଇ ମାଳିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭାଇ ସତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁପ୍ତଚର ଏଇ ମାଣିକଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭାଇ ସାବାସ ଚକି ସାବାସ ତୋ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ଭାଇ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ବୈଦ ବୁଢ଼ା ନ ଜାଣେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ବୈଦ ବୁଢ଼ା ଜାଣିଯିବ ଆମକୁ ଏ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ରଖାଇ ଦବନି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଯେମିତି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତରିଦେଲା ଠିକ ସେମିତି କଣ କରିବାକୁ ଏ ବୈଦ ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତରିଦବ କଥାଟାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବାକୁ ହବ ଥରେ ଆମେ ବେନି ଭାଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ା ଖାଇସାରିଛୁ ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବାନି କି ବୈଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇପାରି ଦେଖେ ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ଆରେ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛୁ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଠିକ ସେମିତି ବନାଗ୍ନେ ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏ କଥାଟା ଆମ ବେନି ଭାଇ ଛଡ଼ା ତୃତୀୟ ଜଣ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ୟାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବେ ଠିକ ସେମିତି କଣ ମୁଁ ତୁ କଣ କରିବୁ ବାରମାସୀ ଚଢ଼େଇ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ମାଣିକଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଜମା ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କି ଜାଣିପାରିବ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଚକ୍ଷୀ ଆରେ ଚକ୍ଷୀ ସମୟ ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି ମୋ ବୈଦ ବାବା ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଔଷଧ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜଳି ବାସ୍ ଆମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଲ ଚକ୍ଷୀ